嗨，大家好，我叫伊莎，我是马来西亚人。今天我想跟大家分享为什么我很喜欢学语言。Saya bukanlah pakar bahasa, tapi saya cuma seorang yang suka belajar bahasa. Lagi-lagi saya minat travelling. Jadi bila saya pergi ke satu negara tu, saya sangat suka kalau saya boleh berkomunikasi dengan orang dalam bahasa diorang sendiri. Masa kecil-kecil dulu saya tak adalah minat sangat bahasa. Bila saya belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris kat sekolah kan, kita hanya belajar untuk pass exam je. And lepas pass exam tu, lupalah, kelas habis. Tapi boleh lah kalau nak cakap sikit-sikit, baca sikit-sikit tu masih boleh lah. Cuma tak adalah beria sangat. Pernah juga pergi ke Maldives, saya pernah tinggal di sana bersama keluarga. Dan masa tu belajar satu bahasa yang unik, bahasa Divehi, bahasa orang lokal lah. Belajar sekadar untuk bergaul dengan orang. Satu ayat saya boleh cakap, Aharin Barariti. Oh, apa tu? Saya sangat cantik. Tu je ingat. Kemudian bila masuk universiti pun saya ada belajar bahasa lain. Kat universiti kan kostum murah-murah kan, orang offer. So adalah belajar bahasa Perancis lah, belajar bahasa Filipin, bahasa Thailand. Bahasa Bangladesh pun saya pernah belajar, kawan dengan orang daripada negara tu. Sebenarnya bila saya start masuk ke universiti, saya perlu menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya masa tu tak okey sangat, tapi disebabkan perlu guna, jadi saya praktis bercakap dalam bahasa Inggeris. Kemudian saya pernah menceritakan pengalaman saya belajar bahasa Indonesia. Dan seterusnya masa tahun 2015, saya mendapat peluang pergi ke Turki untuk program pertukaran pelajar. Dan masa tu jugalah saya rasa pentingnya perlu ada bahasa ni untuk komunikasi dengan orang, untuk buat kawan dengan orang, untuk kenal dia orang. Nak tak nak perlu guna bahasa. Dan bila dah belajar banyak-banyak bahasa ni, saya jadi suka sebab setiap bahasa tu dia ada keunikan yang sendiri. Satu lagi faktor saya rasa sebab ayah saya pun peminat bahasa juga. Kalau saya travel dengan ayah saya tu, saya teruja tau tengok ayah saya ni jenis boleh buat conversation dengan siapa-siapa je tau. Dan bila dia buat conversation dengan orang tu, sekejap keluarlah bahasa Perancis lah, bahasa Jawa lah, bahasa Arab. So saya rasa macam, wah, bila abah belajar semua bahasa ni? Dan saya rasa kagum sebab bila you cakap bahasa dengan orang, orang tu sangat mudah untuk ramah, untuk bercakap dengan kita. So saya suka tengok benda tu dan saya nak juga. Dan paling kagum bila waktu umur ayah saya 50 lebih, dia masih berani travel, pergi ke negara asing untuk belajar bahasa. Dan masa tu ayah saya ke China untuk belajar bahasa Cina. Jadi berbulan-bulan dia duduk kat sana semata-mata nak belajar bahasa. Masa saya rasa wow, memang inspiring lah sebab you belajar, tak kira umur, you masih nak belajar buat something yang you passionate. So saya pun rasa saya ada passion dalam bahasa. Dari situlah saya start belajar bahasa. 2 tahun lepas saya pergi ke Taiwan, saya apply scholarship untuk bahasa Mandarin. Dan saya ke sana semata-mata nak belajar bahasa. So itulah dia perjalanan. Tak tahulah in the future macam mana, kau ada peluang pergi Jepun ke, pergi Sepanyol ke, kita tak tahu kan.